Good afternoon, sir. This is my system, which is the job portal system. So, in my system, sir, you have na ako'y duwa ka account, sir, which is the admin, user, and the user admin. So, first is mo login ko as admin. So, here in my admin, sir, this is my admin account, which is nadri makita ang admin dashboard, add job, manage job, notification. So, here in add job, pwede ka diri maka-input og job, sir, which is pwede mga possible job. For example, sir, mo add ko job diri as a bookkeeper. Example na siya, sir, description. Example na. Pwede siya ma-input og picture. Example na ni, sir. Example na ni. Okay, sir, naka-add job na ko. So, pwede makita na to siya diri sa manage job. So, here in manage job, sir, mo ning mga possible work na pwedeng applyan. So, saan to? Na, sir, nabutang ang bookkeeper. Pwede sad na ko siya ma-edit. Okay, pwede siya ma-edit. Pwede ba siya ma-delete? So, i-delete, sir. Okay. Wala na siya, sir. Na-delete na siya. So, here in notification, muna siya ang akong example, sir, nga nang-apply, sir. Pending pa ni sila, sir. Wala pa na akong na-hire. Example na siya, sir. So, log out. Okay. And now, mo sign in ko as a user. So, wala pa man ko yung account. Mo sign up sa ako. Example na ni, sir. Pwede siya diri maka-input og photo, sir. So, register. Okay, naka-register na ako, sir. So, pwede na ako maka-login. So, login. So, here, nakasulod na ako, sir. Ang sulod sa akong user login is muna ang home na ko, sir, which is ang mga possible job na pwede na akong applyan. Siya, sir. So, na-adri akong profile. Siya, sir. Pwede sad ka maka-update dito, sir. Maka-edit sa mga profile. So, here in notification, wala pa isulod, sir. Ang notification diri, sir, is if ma-apply na kag trabaho mo, notify diri, sir, if na-hire baka or na-reject. So, back to home, mo try tag-apply og trabaho, sir. For example, here in Metrobank, apply. So, first I will put my
image first. Dayon, full name. Email address. Phone number. Skills. Example ni sir ha. Experience. Murag kani diri sir is mura ni siya resume nimo, education. So, mura ni siya application form. So, submit. So, naka-apply na ko sir dito sa Metrobank. So, adoon na to siya. Mulagin ta balik as admin. So, admin. Kaslo na ta sir. So, nabutang na ang pangalan ni Lisa May Kilingkin. Diri sa dashboard sir, nakita na nako yung pangalan. Pending pa siya sir, wala pa man ako siya gi-hire. So, makita na ko yung application sir diri sa notification. So, nara sir. Okay. Nakita na ako yung pangalan. So, pwede na ako siya ma-hire or reject sa ako siyang i-hire sir. Okay. Na-hire na siya. Balik ko sa account ni Lisa May. Ni Liza. So, go to notification. So, na sir. Status is hired. Na-hire na sir. So, ang yung profile. Pwede na siya ma-update dito sir. So, notification. So, you're hired. So, here, pwede ba siya, akong ipang reject tong example ako sir. Notification. Ang na-address sir is si Stella Acibis. So, ako siya i-reject. So, akong ilagin ang account ni Stella. So, makita diri sa iyang notification sir is rejected siya. So, rejected. Okay sir. That's all. Muna akong system. The job portal system. Thank you sir.